बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, बाब इल्मी वलवला और उसका इन्हमा के ख़ात्मे में मुहद्दिसीन हज़रात के और आइम्मा हज़रात के मुख्तलिफ़ इल्मी कारनामों का ज़िक्र है, जिसका हम लोग दो हिस्सों में मुताला करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि एक बार में तवील हो जाएगा। यह भी वाक़या 10 के साथ ही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये तो ज़रबुल मिसल है। मन तलबल ऊला सहिर लयाली, यानी जो शख्स बुलंद मर्तबों का तालिब होगा रातों को जागेगा। यहाँ तक हम लोगों ने वाक़या 10 वीडियो हिकायत साबा 73 में मुताला किया था। अब उसके आगे हारिस बिन मुगीरा यजीद रहमतुल्लाह अलैह, इब्न शुब्रमा रहमतुल्लाह अलैह, क़ाक़ा रहमतुल्लाह अलैह, मुगीरा रहमतुल्लाह अलैह, चारों हज़रात इशा की नमाज के बाद इल्मी बहस शुरू करते। सुबह की अज़ान तक एक भी जुदा न होता। लैस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह इशा के बाद बावज़ू बैठकर हदीस का सिलसिला शुरू फरमाते तो सुबह कर देते। दरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा कि मस्जिद नबवी में इशा के बाद से एक मसला में बहस शुरू फरमाते, और वो भी इस तरह कि न कोई तान व तशनी होती न तगलीज़, और उसी हालत में सुबह हो जाती और उसी जगह सुबह की नमाज पढ़ते। इब्न फ़ुरात बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस हैं। जब इंतकाल हुआ तो 18 संदूक किताबों के छोड़े, जिनमें से अक्सर ख़ुद अपने कलम की लिखी हुई थीं। और कमाल यह है कि मुहद्दिसीन के नज़दीक सेहत नक़ल और उम्दगी ज़ब्त के एतबार से उनका लिखा हुआ हुज्जत भी है। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं। 3 साल की उम्र में बाप ने मुफारकत की। यतीमी की हालत में परवरिश पाई, लेकिन मेहनत की हालत यह थी कि जुमा की नमाज के अलावा घर से दूर नहीं जाते थे। एक मरतबा मिंबर पर कहा कि मैंने अपनी इन उंगलियों से 2000 जिल्दें लिखी हैं। 250 से ज़्यादा ख़ुद उनकी अपनी तसनीफ़ात हैं। कहते हैं कि कोई वक्त ज़ाया नहीं जाता था। 4 जुज़ रोज़ाना लिखने का मामूल था। दर्स का आलम यह था कि मजलिस में बाज़ मरतबा 1 लाख से ज़्यादा शागिर्दों का अंदाज़ा किया गया। उमरा, वज़रा, सलातीन तक मजलिस दर्स में हाज़िर होते थे। इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद कहते हैं कि 1 लाख आदमी मुझसे बैत हुए और 20,000 मेरे हाथ पर मुसलमान हुए हैं। इस सब के बावजूद शियों का ज़ोर था। उस वजह से तकलीफ़ें भी उठाना पड़ी। अहादीस लिखने के वक्त में कलमों के तराशे जमा करते रहते थे। मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरे नहाने का पानी इसी से गर्म किया जाए। कहते हैं कि सिर्फ़ गुस्ल मय्यत के पानी गर्म करने ही के लिए काफ़ी न था, बल्कि गर्म करने के बाद बच भी गया था। यहिया बिन माइन रहमतुल्लाह अलैह हदीस के मशहूर उस्ताद हैं। कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से 10 लाख हदीसें लिखी हैं। इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुअर्रिख़ हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और ताबईन रहमतुल्लाह अलैहिम के अहवाल के माहिर। 40 साल तक हमेशा 40 वरक़ रोज़ाना लिखने का मामूल था। उनके इंतकाल पर शागिर्दों ने रोज़ाना की लिखाई का हिसाब लगाया तो बलूग़ के बाद से मरने तक 14 वरक़ रोज़ाना का औसत निकला। उनकी तारीख़ मशहूर है, आम तौर से मिलती है। जब उसकी तसनीफ़ का इरादा ज़ाहिर किया तो लोगों से पूछा कि तमाम आलम की तारीख़ से तो तुम लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने पूछा कि अंदाज़न कितनी बड़ी होगी। कहने लगे तकरीबन 30,000 वरक़ पर आएगी। लोगों ने कहा कि उसके पूरा करने से पहले उम्रें फ़ना हो जाएंगी। कहने लगे कि इन्ना लिल्लाह, हिम्मतें पस्त हो गईं। उसके बाद मुख्तसर किया और तकरीबन 3,000 वरक़ पर लिखी। इसी तरह उनकी तफसीर का भी किस्सा हुआ, वो भी मशहूर है और आम तौर से मिलती है। दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह हदीस के मशहूर मुसन्निफ़ हैं। हदीस हासिल करने के लिए बगदाद, बसरा, कूफ़ा, वासित, मिस्र और शाम का सफ़र किया। एक मरतबा उस्ताद की मजलिस में बैठे थे
استاذ پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی کتاب نقل کر رہے تھے۔ ایک ساتھی نے اعتراض کیا کہ تم دوسری طرف متوجہ ہو۔ کہنے لگے کہ میری اور تمہاری توجہ میں فرق ہے، بتاؤ استاذ نے اب تک کتنی حدیثیں سنائیں؟ وہ سوچنے لگے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ شیخ نے 18 حدیثیں سنائی ہیں، پہلی یہ تھی، دوسری یہ تھی، اسی طرح ترتیب وار سب کے سب میں سند کے سنا دیں۔ حافظ اسرم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، احادیث کی یاد کرنے میں بڑے مشاق تھے، یعنی ان کو مشق تھا۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، وہاں خراسان کے 2 بڑے استاذ حدیث آئے ہوئے تھے اور حرم شریف میں دونوں علیحدہ علیحدہ درس دے رہے تھے۔ ہر ایک کے پاس پڑھنے والوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا۔ یہ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور دونوں کی حدیثیں ایک ہی وقت میں لکھ ڈالیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، حدیث حاصل کرنے میں ان کی محنتیں مشہور ہیں۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 4000 استاذوں سے حدیث حاصل کی ہے۔ علی بن الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک رات سخت سردی تھی، میں اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے عشاء کے بعد نکلے اور دروازے پر ایک حدیث میں گفتگو شروع ہو گئی۔ میں کچھ کہتا رہا، وہ بھی فرماتے رہے، وہیں کھڑے کھڑے صبح کی اذان ہو گئی۔ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں جنہوں نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث کو ایک جگہ جمع بھی کیا ہے۔ رات بھر لکھتے تھے اور گرمی کے موسم میں جب گرمی بہت ستاتی تو ایک لگن میں پانی بھر لیتے اور اس میں بیٹھ کر لکھتے۔ سب سے الگ رہتے تھے، شاعر بھی ہیں۔ ان کے شعر ہیں: لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقال فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال، جس کا ترجمہ ہے: لوگوں کی ملاقات کچھ فائدہ نہیں دیتی بجز قیل و قال کی بکواس کے، اس لیے لوگوں کی ملاقات کم کر، بجز اس کے کہ علم حاصل کرنے کے واسطے استاد سے یا اصلاح نفس کے واسطے کسی شیخ سے ملاقات ہو۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، بہت سی تصانیف فرمائی ہیں۔ کسی نے ان کی کثرت تصانیف کو دیکھ کر پوچھا کہ کس طرح لکھیں؟ کہنے لگے کہ 30 برس بوریے پر گزار دیے، یعنی رات دن بوریے پر پڑے رہتے تھے۔ ابو العباس شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے 3 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت کے ساتھ ناسخ اور منسوخ احادیث کی تحقیق فرماتے تھے۔ کوفہ جو اس زمانے میں علم کا گھر کہلاتا تھا، اس میں جتنے محدثین تھے سب کی احادیث کو جمع فرمایا تھا، اور جب کوئی باہر سے محدث آتے تو شاگردوں کو حکم فرماتے کہ ان کے پاس جاؤ، کوئی ایسی حدیث جو اپنے پاس نہ ہو تو اس کی تحقیق کرو۔ ایک علمی مجلس امام صاحب کے ہاں تھی، اس میں محدث، فقیہ، اہل لغت کا مجمع تھا۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو اس مجلس میں اس پر بحث ہوتی اور بعض مرتبہ 1 مہینہ بحث رہتی۔ اس کے بعد جب کوئی بات طے ہو جاتی تو وہ مذہب قرار دی جاتی اور لکھ لی جاتی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ احادیث کا کثرت سے یاد کرنا اور یاد رکھنا ان کی خصوصی شان تھی، اور قوت حافظہ میں بھی ضرب المثل تھے۔ بعض محدثین نے ان کا امتحان لیا اور 40 حدیثیں ایسی سنائیں جو غیر معروف تھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً سنا دیں۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کے راستے میں ایک شیخ کی احادیث کے 2 جز نقل کیے تھے۔ اتفاق سے خود ان شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے درخواست کی کہ وہ دونوں جز احادیث کے استاد سے بھی سن لوں۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ جز میرے پاس ہیں، مگر استاد کی خدمت میں گیا تو بجائے ان کے 2 سادے جز ہاتھ میں تھے۔ استاد نے سنانا شروع کیا۔ اتفاقاً ان کی نظر پڑی تو میرے ہاتھ میں سادے جز تھے۔ ناراض ہو کر فرمایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے قصہ بیان کیا اور عرض کیا کہ آپ جو سناتے ہیں وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ استاد کو یقین نہ آیا، فرمایا، اچھا سناؤ۔
मैंने सब हदीसें सुना दी। फरमाया कि ये तुमको पहले से याद होंगी। मैंने अर्ज़ किया कि और नई हदीसें सुना दीजिए। उन्होंने 40 हदीसें और सुना दी। मैंने उनको भी फ़ौरन सुना दिया और एक भी गलती नहीं की। इसके आगे आइंदा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों की गैर मामूली मेहनत और जाफशानी का समरा और जज़ा उनको अता फ़रमाए कि उनकी मेहनतों और कोशिशों से आज हम सबों के सामने हदीसों का ज़ख़ीरा मौजूद है और हम लोग उससे फ़ायदा ना उठाए ना सीखें तो यह हमारी बदनसीबी है। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सबों की परेशानियों को दूर फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।